Gapangita kabalas ang lugar nga magmuni-muni, matawhay kag mabugnaw. Ngayara sa sitio Mambucano, Barangay Kabatangan, Talisay City, Negros Occidental. Ang palibot sini puro kahoy nga pine trees kag matahom nga tanan-awon sa kabukiran bala. Perfect gid kayo para sa pagpahuway o kun getaway sang grupo Mga accommodation pareho sang balay kawayan kag deluxe rooms. Kag camping area man kung gusto mo mag-tent sa malamig nga hangin Para sa bookings, pwede ka mo mag-message sa ila Facebook page o kung magtawag sa 09682431-839. May hara sila sang swimming pool for adults kag kiddie pool sa mga kids ninyo gusto ninyo dalon. May entrance fee sila nga 200 pesos para sa adults, 150 para sa kabataan kag senior citizens. May mga cottages kag gazebo man nga pwede ninyo matiniran, tama gid para sa barkada o kung family bonding bala. Kung plano ninyo mag-overnight, may ara man sila sang private suites nga kusina kag balcony. Medyo rough ang dalan pakadto didto pero portion lang, pero once makaabot ka, sulit gid ang talan-awon kag experience. Ano pang ilawlat mo? Dali na kay your mountain paradise awaits kag i-discover ang Almadria Highland Resorts where elevation meets comfort.